Nebo ngecheret en municipality nebo Kilgoris noton ko Michael Olemaito ko en nguni kakomuch komonge ak kokon kurset nekim koiti serikalitab emoni mising ko motwet noton nebo sigisiet koker kole kaimuch konapta chikilisiet nekitokyin paret nebo Charles Langat nekimuch kibeten sobet biik chemokingen en komosta nebo Angata Barikoi en county nebo Narok. Kongolole en igorta nebo konoret komuch Maito kokochi kurset DCI koker kole kaimuch koboisien oratinwek chekimuch keboisien en chikilisiet nebo paret nebo MP noton nebo Kasipul noton ko Ngondo Uwere en mwa kole nyolu kisuldaen chikilisiet en chepchebindo nebo barak kou yekikisulda chikilisiet nebo baretab MP. Logoiwek chekaimuch korob eun CEO noton netelelchi tetutik chebo teksetab oratinwek ak en county nebo Narok noton ko Weldon Rop. Wakati ule MP wa Kasipul alipouawa ilifanyikana upelelezi ya hali ya juu, na sisi hata nasi tukiwa board wa municipal na watu wa county government ambayo tuko na serikali ya kutosha, hata ya kushangaza sana president anaishi kwetu, ni heri hii ifanyike vizuri. Ni heri hao watu waletwe, kwa sababu waletwe ili waletwe mbele ya sheria, kwa sababu serikali inaweza kushika mpaka wapate hao watu. Na wakibana MP nebo Homa Bay wangena serikali ko boisien eunek tugul tor nyokenam chito nekimoe komwei kwa Tanzania nekibare MP noton keteb kele nemakiboisien plan noton kecheng biik chekobare Langat ine ngwan kobo tion kone kokali ambikyo kokimoe serikali anan ngwan kobo chi ucheva kemoche serikali koboisien plan noton kisib akine biik chekobare Langat